अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल ईरान तनाज़ा, ऐसे में अमरीका उसकी सारी जो कुछ भी मामलात इस वक्त हमारे साथ सामने चल रहे हैं उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। इस पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला आज भी जारी है। कई रोज़ से हम इस हवाले से बात कर रहे हैं जब से ये मामला शुरू हुआ है। अब जो हालात हैं वो एक दूसरी जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसमें अब हिज़्बुल्लाह ने भी एंट्री दे दी है और ये कहा जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह की एंट्री के बाद मामलात मज़ीद संगीन हो गए हैं। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता रात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बड़ा अहम खिताब किया जाता है, जिसमें कुछ हमने देखा कि भारत की जानिब से भी इंटरवीन किया गया है, और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सामने आता है तो वो शायद इस तनाजुर में बात कर रहे हैं कि तकरीबन 1 माह तक हम ये जंग जारी रखने का प्लान बना चुके हैं। गो कि उनको अब इस बात से भी कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है कि इसमें कितना बजट लगेगा, क्या होगा। वो हर सूरत रिजीम चेंज चाहते हैं, जिसका वो बार बार जिक्र करते आए हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे। इस वक्त स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी और बतूल राजपूत, सीनियर एंकर पर्सन दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। आदिल, अब सबसे पहले जाहिर है हम गुज़िश्ता रोज़ से ये बात कर रहे हैं कि ये सारा मामला हमारे सामने है। पहले हमें लगा सिचुएशन थोड़ी सी हमें कुछ नाजुक होती हुई नज़र आई, लेकिन फिर हमें लगा कि इसमें थोड़ा सा हमें स्टेबिलिटी भी नज़र आई है। अब गुज़िश्ता रात जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है उसको अगर हम सामने रखें तो वो बयान तो शायद उसने जलती पर तेल का काम किया है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि अब चाइना और रशिया की जानिब से बाकायदा तौर पर इंटरवीन इस तरह से किया गया है कि उन्होंने आपस में कॉन्टैक्ट किया है, टेलीफोनिक राबता हुआ है, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस खित्ते में अमन लौटे और ये जो सारा मामला है रफा दफा हो। लेकिन दूसरी जानिब भारत को अगर हम देखें तो भारत कहता है कि 1 महीने तक यहाँ पर मिसाइल मारते रहो, और उसके फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जैसा कि उन्होंने मोदी के बयान को सेकंड किया हो। हाँ देखिए, ये कल भी डिबेट हो रही थी कि ये पिछली जंग जो है वो 9-10 दिन 12 दिन चली, लेकिन ये हो रहा था कि ये अब कब तक चलेगी। उसकी रीज़न ये है कि देखिए हम कल भी बात कर रहे थे कि ईरान का जितना डैमेज हो चुका है, ईरान के पास अब डायलॉग करने के लिए कोई ख़ास स्पेस नहीं है। अब उन्हें अंदाज़ा है कि ईरान भी इसको प्रोलॉन्ग करना चाहेगा जहाँ तक वो कर सकता है, इसीलिए वहाँ से भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है ना। एक तो आपकी सिर्फ जंग हो रही होती है, ऑन ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, या फिर आपकी वॉर होती है किसी कंट्री के साथ, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है। वो अब साइकोलॉजिकली अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए बताना ये चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ वो ये कहते हैं कि ईरानी अवाम आ जाए, बेहतरीन चांस है, हाँ एक माहौल बन चुका है, वो अपनी हुकूमत आके वापस ले लें, लेकिन एट द सेम टाइम उनको पता है कि वहाँ पर इस किस्म की कोई डेवलपमेंट अभी तक इस तरह की नहीं दिखाई दे रही। हम जो बात कर रहे थे कि ईरानी नेशन एक है, वो क्राइसिस के दिनों में और तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो उन पर ये इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं कि ये इतनी प्रोलॉन्ग होगी और इतना अरसा आप टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, बल्कि कोई भी मुल्क नहीं टॉलरेट कर सकता। 1 महीना वॉर कहना आसान है, बहुत मुश्किल होता है अमेरिका जैसी कंट्री के साथ वॉर में जाना। तो एक वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे रहे हैं कि हम आपको चेस करेंगे, आपसे फाइट करेंगे फॉर गुड 30 डेज़ और मोर देन दैट। दूसरी तरफ ये है कि वो ये सिग्नलिंग कर रहे हैं कि ये जब तक यहाँ पर कम्प्लीटली रिजीम चेंज नहीं हो जाता या सिस्टम चेंज नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम जो है वो ईरान को डैमेज करते रहेंगे, ताकि ईरानी अवाम के ऊपर भी इसका एक इम्पैक्ट हो कि अगर उन्हें किसी किस्म की मर्सी चाहिए तो वो उन्हें अमेरिका से मिलेगी, इसके अलावा उनको कोई और हेल्प नहीं कर सकता। तो एक तो ये इसका इम्पैक्ट, और प्रोलॉन्ग ज़ाहिर है डेफिनेटली होगी। आज भी हम देख रहे हैं कि सऊदीया के शहर में भी एक में और जो है वो अटैक किया गया, मिसाइल्स मारे गए। लेबनान पर जो है वो इजराइल ने अटैक किया। ये इस सिचुएशन के अंदर बहुत जल्दी ये मामला थमता दिखाई दे नहीं रहा। जिन लोगों ने डायलॉग करना था या जो फरीकैन थे डायलॉग कराने वाले, अगर वही इस वक्त जो है वो वॉर का पार्ट बन चुके हैं, तो वो कैसे इस सारे प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा बतूल, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब हम देख रहे हैं कि जब गुज़िश्ता रात ये बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने 48 जो इनके मेन कमांडर्स हैं, जो इनकी क़यादत के सारी ऊपर के लोग हैं, वो सारे हमने उड़ा कर रख दिए हैं। उनके अल्फाज इस तरह के थे कि सुन के मुझे थोड़ा सा भी हैरत हुई कि जब आपको ऑलरेडी मालूम था कि आप हालत जंग में मुसलसल हैं, इस पर प्लानिंग्स हो रही हैं, आप अपने इतने बड़े बड़े लीडर्स को सेफ क्यों नहीं कर पाए। मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर एक अभाम भी था कि क्या हुआ है अंदर, ऐसी क्या चीज़ हुई है, क्या टूट फूट हुई है। क्योंकि जब हमें मालूम होता है कि इस तरह की कोई जंगें हो रही हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी लीडरशिप को सेव करते हैं ना, उनकी सिक्योरिटी को ज़्यादा हम सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 48 मेन कमांडर्स, फिर हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मसूद पज़ेश्कियान है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं, और कहा जा रहा है कि वो आगे भी सेफ़ रहेंगे, शायद वो काफ़ी सेफ़ जगह करते रहें। तो एक तो ये वजह है कि ईरान की अपनी ये एक इसको आप केयरलेसनेस भी कह सकते हैं, नाअहली भी कह सकते हैं, कि उन्हें ये क्यों नहीं पता चल रहा कि उनके अपने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुखबर हैं। बल्कि अभी तो ये भी डाउट है कि आने वाली क़यादत में कुछ मुखबर ही ना हो जिनको इक़्तिदार दे दिया जाए। तो ईरान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फैक्ट कि अब जो इक़्तिदार में आएगा वो लॉयलिस्ट है या वो भी कोई मुखबर तो नहीं है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली ईरान के साथ हो रहा है कि उनके टॉप को मारा जा रहा है।
اور ہسٹری میں اٹ از ون آف دا موسٹ کنسیکوینشلسٹ ٹارگیٹڈ کلنگ. اور اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ہوئی کس طرح سے ہے تو یہ بالکل ویل پلان تھی, ڈسائسو تھی. اسرائیل اور امریکہ کو پتہ تھا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے یہی کرنا تھا. اور لیکن اس کے بعد جو آپ نے سوال پوچھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیوں نہیں کیا, معروف اس وقت یہ بہت اہم سوچ ہے کہ جو خامنائی ہیں جب ان کو پتہ تھا کہ وہ تو کہیں بھی ملیں گے اور اسرائیل تو اور یو ایس ان کو اٹیک کر دے گا, تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں. تو وین آئی اسپیک ٹو فیو پیپل ورکنگ آن گراؤنڈ, اور میں نے ان کے میڈیا کو بھی فالو کیا, تو مجھے یہ سینس ملی کہ خامنائی صاحب پریپیئرڈ تھے, تھے اور وہ مزید پریپیئرڈ تھے, اور وہ مزید بنکرز میں رہنا بھی نہیں چاہتے تھے. اور جیسے اگر آپ باقی حزب اللہ کی قیادت دیکھیں یا باقی ایسے لوگوں کو جو ٹارگٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں اسرائیل اور یو ایس کی, تو وہ بنکرز میں رہتے ہیں. لیکن خامنائی صاحب اپنے دفتر میں تھے, تو وہ دفتر میں کیوں تھے, انہوں نے اس چیز کو لائٹ کیوں لیا, ان کی ٹیم نے ان کو پش کیوں نہیں کیا؟ شاید وہ اپنی عمر کے اس حصے میں مزید چھپ کے رہنا نہیں چاہتے تھے, اور شاید وہ ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرنا چاہتے تھے. ان کو شہید تو کیا گیا, ان کو مارا گیا ہے, لیکن یہ کہ ہی واز ناٹ سیکیورڈ. جیسا کہ انہوں نے مودی کے بیان کو سیکنڈ کیا ہو. ہاں دیکھیں, یہ کل بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ یہ پچھلی جنگ جو ہے وہ 9-10 دن 12 دن چلی, لیکن یہ ہو رہا تھا کہ یہ اب کب تک چلے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ ایران کا جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے, ایران کے پاس اب ڈائیلاگ کرنے کے لیے کوئی خاص سپیس نہیں ہے. سو اب انہیں اندازہ ہے کہ ایران بھی اس کو پرولونگ کرنا چاہے گا جہاں تک وہ کر سکتا ہے. اسی لیے وہاں سے بھی ایک سائیکلوجیکل وارفیئر بھی ہوتی ہے نا. ایک تو آپ کی صرف جنگ ہو رہی ہوتی ہے, آن گراؤنڈ بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, یا پھر آپ کی وار ہوتی ہے کسی کنٹری کے ساتھ, ایک سائیکلوجیکل وارفیئر بھی ہوتی ہے. سو وہ اب سائیکلوجیکلی اپنی ڈومیننس دکھانے کے لیے بتانا یہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی عوام آ جائے, بہترین چانس ہے, ایک ماحول بن چکا ہے, وہ اپنی حکومت آ کے واپس لے لیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ابھی تک اس طرح کی نہیں دکھائی دے رہی. ہم جو بات کر رہے تھے کہ ایرانی نیشن ایک ہے, وہ کرائسس کے دنوں میں اور طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, تو وہ ان پر یہ امپیکٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنی پرولونگ ہوگی اور اتنا عرصہ آپ ٹالریٹ نہیں کر سکیں گے, بلکہ کوئی بھی ملک نہیں ٹالریٹ کر سکتا. 1 مہینہ وار کہنا آسان ہے, بہت مشکل ہوتا ہے امریکہ جیسی کنٹری کے ساتھ وار میں جانا. تو ایک وہ سائیکلوجیکل امپیکٹ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو چیز کریں گے, آپ سے فائٹ کریں گے فار گڈ 30 days اور مور دین دیٹ. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ سگنلنگ کر رہے ہیں کہ یہ جب تک یہاں پر کمپلیٹلی رجیم چینج نہیں ہو جاتا یا سسٹم چینج نہیں ہو جاتا, اس وقت تک ہم جو ہے وہ ایران کو ڈیمیج کرتے رہیں گے, تاکہ ایرانی عوام کے اوپر بھی اس کا ایک امپیکٹ ہو کہ اگر انہیں کسی قسم کی مرسی چاہیے تو وہ انہیں امریکہ سے ملے گی, اس کے علاوہ ان کو کوئی اور ہیلپ نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ اس کا امپیکٹ, اور پرولونگ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہوگی. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ کے شہر میں بھی ایک میں اور جو ہے وہ اٹیک کیا گیا, میزائلز مارے گئے. لیبنان پر جو ہے وہ اسرائیل نے اٹیک کیا. سو یہ اس سچویشن کے اندر بہت جلدی یہ معاملہ تھمتا دکھائی دے نہیں رہا. جن لوگوں نے ڈائیلاگ کرنا تھا یا جو فریقین تھے ڈائیلاگ کرانے والے, اگر وہی اس وقت جو ہے وہ وار کا پارٹ بن چکے ہیں, تو وہ کیسے اس سارے پروسیس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا بتول, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب گزشتہ رات یہ بیان دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, وہ بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 48 جو ان کے مین کمانڈرز ہیں, جو ان کی قیادت کے سارے اوپر کے لوگ ہیں, وہ سارے ہم نے اڑا کر رکھ دیے ہیں. ان کے الفاظ اس طرح کے تھے کہ سن کے مجھے تھوڑا سا بھی حیرت ہوئی کہ جب آپ کو آلریڈی معلوم تھا کہ آپ حالت جنگ میں مسلسل ہیں, اس پہ پلاننگز ہو رہی ہیں, آپ اپنے اتنے بڑے بڑے لیڈرز کو سیف کیوں نہیں کر پائے. مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر ایک ابہام بھی تھا کہ کیا ہوا ہے اندر, ایسی کیا چیز ہوئی ہے, کیا ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے. کیونکہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی جنگیں ہو رہی ہیں, تو سب سے پہلے تو ہم اپنی لیڈرشپ کو سیو کرتے ہیں نا, ان کی سیکیورٹی کو زیادہ ہم سامنے رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 48 مین کمانڈرز, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک مسعود پزشکیان ہے جو ابھی تک الحمدللہ سیف ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ آگے بھی سیف رہیں گے, شاید وہ کافی سیف جگہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.